Hi guys! For today's video, gagawa ko ng apple, banana, papaya shake. So first, syempre apple. Apple muna guys. Second na ilalagay ko is banana. And the third is papaya. Sobrang hinog na ng papaya guys. But that's okay. Mas hinog, mas masarap. Ito guys. Papaya. Subukan nyo to guys. At naku. Hanap-hanapin nyo. Yung next ko guys is gatas. Kasi mas masarap siya pag may gatas. Magnolia low fat milk. Shoutout pala dun sa nagbigay ng papaya. Guys, kung sino may papaya dyan, please, bigyan niyo ako yung hinog. So, i-grind ko na siya guys. Look! Magiging yellow na siya. Bye-bye!